hari ni ada satu counter yang naik agak banyak, Chin Hin Group Property Berhad. Dia mula breakout waktu 29 Mac hari tu. Kalau kita kira balik, daripada 29 Mac dia dah naik lebih kurang 40% dalam masa seminggu. So kalau aku jumpa ataupun perasan counter-counter macam ni, first thing yang saya akan buat adalah biasanya kita akan check balik dia punya all time high. Sebab apa? Sebab all time high ni adalah saya punya main setup lah. See, first thing first, kita check balik dia punya all time high. This one, and then kita tulis balik. So ni ada all time high dia. Kenapa kena pilih all time high? Sebab mudah je, sebab dia dah overcome semua resistance. Dia tak ada trap punya buyer dalam ni. Maknanya dia tak ada trap. Dia tak ada buyer yang ataupun trader ataupun investor yang sebelum ni ada beli and then dia lost and then dia terperangkap dalam counter tu bertahun-tahun and then dia terpaksa jual. Okay, so ni adalah garisan all time high dia. Bergantung juga, kalau you punya setup tak ada setup all time high, then you tak payah belilah. Kalau setup macam saya ni, setup memang all time high, then I can do whatever necessary, do the analysis untuk buat possible entry. Okay, bila dah all time high macam ni, biasanya it's a good one lah. Cumanya kenapa counter Chin Hin ni saya tak boleh beli lagi? Sebab apa? Sebab walaupun dekat daily time frame dia 20 dengan 50 ni dah cross atas 200, tapi dekat weekly saya yakin weekly pun dah atas sebenarnya. Okay, so dia confusing sikit. Okay, so satu kriteria dah fulfill lah. Kriteria counter naga satu ada all time high, yang kedua 20 above 50 above 200 MA all time frame. Jadi kat sini kita dah check tadi daily time frame 20 atas dengan 50 atas 200, weekly pun sama dekat weekly time frame, and then dekat monthly time frame pun sama juga 20 atas 50 atas 200. So bila kita dah buat satu-satu screening ni, dia akan semua benda akan patah balik kepada kita punya trading plan. Okay, so macam mana kita nak entry counter-counter macam ni? Counter-counter macam ni kebiasaannya dia ada dua possibility lah. Sama ada dia akan jadi parabolic ataupun dia akan buat climax run ataupun dia akan buat pullback so slow. And then benda ni kita boleh teka sikit lah melalui dia punya market cap. Kalau macam Chin Hin Group ni, market cap dia 1 bilion. 1 bilion ni pada saya agak besar sebenarnya. Dia susah untuk dia terus naik non-stop ataupun dia buat parabolic terus. It's gonna take some time, unless kalau volume dekat sini memang betul-betul besar. Okay, tapi nampak macam besar juga sebenarnya volume dia. On breakout all time high ni 7 million versus 1 million, and then 4 million. Jadi dua possibility, sama ada dia akan naik climax tinggi macam ni terus pecah, ataupun satu lagi dia boleh jadi juga dia akan jatuh ke all time high, then baru dia akan buat climax run. So ada dua possibility. Kalau you nak tunggu dia pullback, takut dia akan naik terus. Kalau you beli terus, takut dia pullback. So maybe saya akan pilih yang setup yang berkemungkinan saya akan pilih setup yang nombor 2 ni, right? Ataupun boleh juga dekat sini you boleh buat one over position. Okay, kalau you nak play the game
on the higher risk side, ataupun you tak nak miss the movement kan, you boleh letak 1/3 position dekat sini, then 1/3 position dekat bawah ni, ataupun you boleh beli another 1/3 kat sini. So dia akan jadi macam dia akan ambil average lah. So you tak letak semua position you dekat high risk position macam ni. Biasanya dia akan pull back, cuma ni kalau macam high setup, contohnya counter tech scam 2021 ataupun top glove, dia terus naik pull back dalam 3 hari macam tu je, masa dia early stage. So ni adalah sikit saya punya teknik lah, macam mana saya analyse counter, which is saya cari all time high, and then saya akan scan through 20, 50 and 200 MA, and then macam mana saya buat entry. Mostly bila saya buat entry on breakout, bila saya beli waktu breakout, saya jump terus masuk, separuh position tu saya akan kena cut loss sebab entry on high risk. Tapi bila saya beli dekat counter yang saya buy on pullback, 7 ke 8 per 10 daripada counter yang saya beli tu akan naik dengan steady lah, mana dia tak turun. Okey, itu saja sharing saya untuk counter Chain Healing Group Property. Dah masuk watch list pun sebenarnya, cuma position sekarang ni agak full, and then dia masih lagi on high risk punya play. Kalau you nak beli, bergantung pada trading plan juga. Apa-apa pun you kena tengok trading plan, sama ada you nak beli buy on breakout ataupun buy on pullback. Right, thank you.